नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जुलाई मास 3 तारिख शुक्रवार मु आज आपण मानक पई केतेगटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, जयदेव बिहारु नंदनकानन रास्तार भिड़ कमाइबा पई राज्य सरकारଙ୍କର बड़ पदक्षेप। एथिपई गतकाली राज्य कैबिनेट रे 579 कोटी टंका अनुमोदन କରିଛନ୍ତି मुख्यमंत्री। 8 लेन विशिष्ट एही रास्ता 2 वर्ष रे शेष हेब। सुधुरिब ट्राफिक समस्या, सहज हेब गमनागमन। पूर्त विभाग योजना अनुଯାयी कलिंग स्टाडियम गेट नंबर 4 रु रघुनाथपुर सेतु पर्यंत प्राय 9 किलोमीटर 500 मीटर रास्तार रूपरेख बदलिब। वर्तमान रास्ता 6 लेन रहितला बेले एहाकु 8 लेन कराजिब। एहा सह सर्विस रोड रहिब। एथिरे जयदेव बिहार छक NH16 फ्लाईओवर उपरे 4 लेन केबल स्टेड सेतु निर्माण कराजिब। कलिंग स्टाडियम छक, डमणा छक, किड छक समेत कलाराहंग छकरे स्वतंत्र 4 लेन विशिष्ट फ्लाईओवर, माइनर ब्रिज, क्रॉस ड्रेनेज संरचना फ्लाईओवर सह 8 लेन विशिष्ट रास्ता रहिब। अर्थात फ्लाईओवर रे 4 लेन तले 4 लेन रास्ता रहिब। परवर्ती खबर, रेढ़ाखोल जेल वार्डर दिलीप दास जेल भितर थिबा विभिन्न अभियुक्त और अपराधींक सह मद पी बुलुथुबा वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होईछि। जेल भितर थिबा अखिलानंद मिश्र, सुनील शंकर और मंटू पुरोहितଙ୍କ सह जेल भितर सुसंपर्क रखिथिले। जेल भितर समान विभिन्न प्रकार सुविधा मिलुथुला, जा फल उक्त अपराधी माने जामिन ने जेल बाहरिबा परे वार्डर दिलीप दास तांको सांगरे मद पी रास्तार बुलुथुबार वीडियो एबे भाइराल हेबारे लागिछि। अभियुक्त अखिलानंद मिश्र और सुनील शंकर गंजेई चोरा चालान बेले जेल ले थिला बेले मंटू पुरोहित मरणांतक आक्रमण रे रेढ़ाखोल जेल ले अभियुक्त भाबरे थिले। एही घटना रे रेढ़ाखोल जेल अधिकारी जेल भितर सुविधा मिलुथुवा कथा को खंडन करथिला बेले मद पी बुलिबा घटना विषय रे मु अवगत नाही बोली कहिसंती। रेढ़ाखोल उप कारागार रे दुर्दांत अपराधी को राजकीय सेवा, पैड़ भितर मद जगाण, जेल भितर मोबाइल रे दादाबटी साम्राज्य, प्राक्तन जेल और मुख्य वार्डन विरुद्ध रे एताला चलिथिबा एक सांघातिक सिंडिकेट रहस्य उन्मोचन होईछि। सुरक्षा व्यवस्था को संपूर्ण बेखातिर करी बाहर राज्यर दुर्दांत अपराधी को केतेक उच्च पदस्थ जेल कर्मचारी समस्त प्रकार बेआईन सुविधा सुजोग जोगाई देउथिबा नै रेढ़ाखोल थाना रे अभियोग होईछि। बैंक लूट, सशस्त्र डकायती भली बहु संगीन मामला थिबा बिहार राज्यर दुर्दांत अपराधी को एभली सुविधा सुजोग मिलुथुला। परवर्ती खबर, झारपड़ा जेल ले HIV आतंक। झारपड़ा जेल ले बढ़ुची HIV पॉजिटिव का संख्या। किछि दिन तले महिला थाना द्वारा दुष्कर्म अभियोग कोर्ट चालान होइथिबा अभियुक्त एड्स आक्रांत बोली जणा पड़िछि। कोचिंग सेंटर रे नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग रे कोर्ट चालान करिथिबा महिला थाना पुलिस। अभियुक्त जनक HIV पॉजिटिव जणा पड़िबा परे ए नै चिठी लिखिचंती जेल कर्तृपक्ष। स्वतंत्र पोक्सो कोर्ट और डीसीपी को चिठी लिखि ए संपर्क रे अवगत करा जायछि। वर्तमान झारपड़ा जेल ले 8 जन HIV पॉजिटिव अंतबेसी थिबार जणा पड़िछि। एभली खबर जणा पड़िबा परे जेल ले भयर वातावरण खेली जायछि। पूर्वरु राजधानी हाई प्रोफाइल झारपड़ा स्पेशल जेल सुरक्षा व्यवस्था को नहीं उठिथिला बड़ प्रश्नवाची। जेल भितर निशा पई व्यवहार हेउछि कफ सिरप और एक्सपायरी मेडिसिन, जहाको अत्यधिक मात्रा रे सेवन करी 7 जन कैदी गुरुतर होइथिले। प्रथमे फूड पॉइजनिंग कह जाउथिला बेले चिकित्सा करुथुवा डाक्तरଙ୍କ बयान परे घटना रे आसीथिला सांघातिक ट्विस्ट। घटना प्रश्न उठुछि जेल भितर निशार जागा नेलाणी कि कफ सिरप। परवर्ती खबर, सरिला प्रथम पर्याय SIR सर्वेक्षण। 20,14,000 भोटर एही सर्वे रु बाद पड़थिबार सूचना। 3,33,78,225 भोटर मध्यरु 3,13,85,216 जन भोटर तथ्य डिजिटाइजेशन करा जायछि। मे 30 रु आरंभ होइथिला ओडिशा रे SIT रो सर्वे। जून 28 तारिख पर्यंत BLO घर को घर बुली भोटर जांच करथिले। परवर्ती खबर, केतेबेले औषध घरोई क्लिनिक रु बाहरुछि तो आउ केतेबेले औषध इंजेक्शन सरकारी मेडिकल रु चोरी होई जाउछि। हेले कार्यानुष्ठान सुन। एभली किछि दिन तले रक्षणाबेक्षण अभाव दामी इंजेक्शन नष्ट हेबा बेली अभियोग तदंत सरिछि। एबे अपेक्षा कार्यानुष्ठान को। बारंबार एपरी काहेकि घटुछि? असुस्थ होई पड़िछि कि स्वास्थ्य विभाग? पुणी चर्चा रे ब्रह्मपुर MKCG मेडिकल। रोगी को शोषण, दलाल राज और सालाइन औषध इंजेक्शन चोरी भली घटना एठी नीतिदिनिया।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପିଏମଆର କୋଠାରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାର ପଛପଟ ଅଳିଆଗଦାରୁ ମିଳିଥିବା ଦାମୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଔଷଧ ଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସମାଧିପୀଠଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାର ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କରାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବୁଧବାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ ସ୍ଥିତ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନାର ମହାଗାଥା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରକୃତ ସମୃଦ୍ଧି କେବଳ ଧନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ 1 କୋଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ଛପାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲା ଓ ଗୀତା ଦାସ ଗାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 18ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଷୟିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ଏସ୍ଆଇକୁ ଚିଠିକୁ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ଏକ ରୁଟିନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3ରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ଇଥାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତେ ଶାହା। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 1750 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଧୀନ ହୋଟେଲ ନରେନ୍ ପ୍ୟାଲେସର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବୁଡ଼ି ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ମାମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ନିଶା ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ମୃତାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଚକ୍ର। ଚକ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସୋମବାର 30ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା। ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲେ। ଦିନ 11:30ଟାରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଯାଇ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମୟ ପ୍ରାୟ 4:40 ବେଳକୁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁମିତ୍ରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଏହାପରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ ଓ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହେଉଛି ସାଇ ମାନ୍ୟତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା, ବାପା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ .5am ତରଫରୁ
ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।